Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Ramadan Mubarak Saïd. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer des samosas. Voilà, je viens de recevoir cet appareil, je l'ai commandé, il n'y a eu que du bon retour. Donc je me suis dit, je vais l'essayer, c'est la première fois que je vais l'utiliser. هاد النهار شريت هاد الآلة ديال الساموسا. شحال من واحد تيقول لك راه مزيانه، قلت نجربها واول مره دابا غادي نجربها. là j'ai du poulet qui me restait de hier quand j'ai fait les pains turcs farcis. J'ai du fromage. هنا عندي شويه ديال الدجاج اللي كان بقى ليا البارح اللي درته في داك الخبز التركي. هنا عندي الفرماج وعندي جوج ديال البات فيتي، المهم جوج باكيات ديال البات فيتي. Donc là, je vais commencer. Donc je ne l'ai pas branché, il ne faut pas la brancher parce que si on met directement que c'est chaud, on va se brûler. Donc là, je vais beurrer l'appareil à samosa. هنا غادي نشوي ديال الزبدة وغادي ندهن هاد l'appareil هادي. كيفاش كما كتشوفوا ما وريتهاش لكم كامله. هادشي اللي كاين لتحت كاين حتى فين غنسدوه. المهم عندها الفورما هكا راه كتبان شويه. Voilà, voilà, on voit mieux là. Voilà l'appareil. Vous avez vu, c'est en triangle. Donc il y a le dessus et le dessous. Donc quand on va appuyer, ça va prendre la forme triangle. Donc comme on voit sur la vidéo, je beurre l'appareil à samosa. Là, je vais prendre la première pâte feuilletée. هنا كما قلت لكم درت لها شويه ديال الزبده. وهنا غادي نهز لا بات فايتي. غادي ندير الاولى من التحت. Donc la première pâte feuilletée, je vais la mettre voilà sur la surface là. Là, je vais appuyer pour faire la forme. هنا وركت عليهم شويه باش يعطيو ديك الفورمه ديال لو تريانغل باش نعمر حتى هكا حفاري. Donc là, je vais les remplir. Partout où il y a la forme du triangle, je vais les remplir. Donc là, elle prend 25 samosa. هنا كدير لينا 25 samosa. مهم la farce, vous mettez ce que vous voulez. Moi, ce que j'avais, je l'ai mis juste pour la première utilisation. ديروا اللي بغيتو، الدجاج، الكفته، اللي بغيتو. انا حيت عندي هادشي داكشي باش قلت ما نضيعوش، غادي نديروها في هاد l'appareil à samosa. Donc je répartis partout. Et puis après, je vais prendre un peu de feta. هنا غادي نهز داك الفرماج فيتا، غادي نديرو من الفوق وشويه ديال الفرماج râpé. Voilà, donc j'ai mis de la feta et du fromage râpé par-dessus. Là, je vais mettre la deuxième pâte feuilletée. هنا درت la pâte feuilletée تانية من الفوق. ودابا غندهنها بشويه ديال الزبده. Je vais l'enduire de beurre aussi. Pareil, ce que j'ai fait pour celle du bas. Voilà, on répartit de partout. ندهنوها من في الجناب من الفوق. Donc là, غادي نسد عليها. Donc là, je vais fermer et je vais la brancher. Donc apparemment, au bout de 15 minutes, c'est cuit. هنا صافي راه شعلت عليها، كتبان هنا حمراء، وملي تكون خضراء صافي راه طابت، تطيب في 15 دقيقة. Donc au bout de 15 minutes, les samosas sont prêtes. Donc là, on voit bien la cuisson. هنا كيبان مزيان بما راه كطيب.
Donc là, au bout de 15 minutes, voilà le résultat. المهم 15 دقيقة هكا كيجيو هكا. هاد لا فورم triangulaire راه سخون. بغيت نوريكم كيفاش كيجيو زربان ناحية الفطور. Donc j'étais obligée de le faire là, même si c'est chaud, parce que le ftour est bientôt. Donc 10 minutes avant le ftour, je l'ai préparé. Donc 15 minutes, pardon. 15 minutes avant le ftour, je l'ai préparé. المهم 15 دقيقة قبل الفطور. المهم درتها وجدت ليا مع الفطور نيشان. Voilà, أنا عجبوني بهاد la pâte feuilletée. Donc franchement, je trouvais que c'était super. Et franchement 25 samosa c'est génial en une seule fois. المهم انا عجبني الطياب ديالهم. 25 هكا ساموسا زعما كتسربي. Et la prochaine fois je vais l'utiliser avec les feuilles de briques ان شاء الله. المره الجايه نجربهم بالورقه ديال البسطيله نشوف كيفاش غادي يجيو. دونك غادي ندير لهم نفس الطريقه. هما غادي ندهنهم بحال لا بات فايتي ونديرهم بنفس الطريقه. Donc comme je vous ai dit, la prochaine fois je les ferai avec les feuilles de briques, pardon, et je ferai la même chose avec une autre farce, mais de la même manière. Je les beurrerai avant et avec un peu de beurre et un peu d'huile. Donc voilà mes samosa. انا غادي نوريكم طايبين مزيان من الداخل. Donc ils sont très bien cuits. Voilà, on voit bien sur la vidéo. Voilà, franchement ça croustille. C'est très bien cuit. هنا كما كتشوفوا في لا فيديو راه طايبين مزيان. زدت عليهم انا شويه ديال الفرماج غير غابيل بما درت فيها حتى الفرماج. Donc juste pour rappel, j'ai mis un peu de fromage par-dessus pour montrer qu'il y avait du fromage. Franchement, cet appareil à samosa est super. Donc je vous la recommande de l'acheter. Franchement, pour le ramadan, c'est super rapide. Voilà ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous plaira Inch'Allah. المهم هاد l'appareil ديال samosa زعما عجبتني. فوالا عجبتني سريعه و 15 دقيقه كلشي زعما هاد البريوات موجودين. ان شاء الله كما قلت لكم دابا ندير شي فيديو نديرو بالورقه ديال البسطيله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. à une prochaine